अंडाल के काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पर रविवार की शाम आंधी और बारिश के कारण विमान लैंडिंग में गड़बड़ी हो गई, जिसकी वजह से दर्जनों यात्री घायल हो गए। पायलट की तत्परता की वजह से बड़ा हादसा होने से टल गया। विमान में 185 यात्री सवार थे, जिसमें 14 यात्री घायल हुए हैं। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। एक यात्री की हालत गंभीर होने के कारण उसे निजी अस्पताल में चिकित्सा के लिए भर्ती करवाया गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मुंबई से दुर्गापुर एयरपोर्ट आ रही फ्लाइट अंडाल एयरपोर्ट पर लैंड करने वाली थी। उसी दौरान आंधी तूफान के कारण लैंडिंग में गड़बड़ी होने लगी, लेकिन पायलट की तत्परता से फ्लाइट को लैंड कराया गया। उसी दौरान सामान रखने वाला लगेज टूटकर यात्रियों के ऊपर गिर पड़ा। घटना की जानकारी मिलने के बाद डीसीपी अभिषेक मोदी दलबल के साथ अंडाल काजी नजरुल इस्लाम हवाई अड्डे पहुंचकर बचाव कार्य संभाले। यात्रियों ने बताया कि विमान के लैंडिंग के समय जोर का झटका लगा। झटके के कारण ही कई लोग घायल हो गए। इस घटना से एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया था। एयरपोर्ट प्रबंधन की ओर से सभी को इलाज की व्यवस्था की गई। एक बड़ी घटना होते होते टल गई। बहुत से यात्री ईद के कारण मुंबई से अपने घर लौट रहे थे। घटना की सूचना मिलते ही जिला परिषद सदस्य विष्णुदेव नोनिया अस्पताल पहुंचे और घायलों से मुलाकात की, साथ ही उन्हें हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। लैंडिंग होने से आधा घंटा पहले एक बार हल्का सा जार्किन हुआ, उसके बाद फिर थोड़ा मतलब जार्किन ऐसे मारने के जैसा कर रहा था प्लेन, तो पूरा जोर से मारने लगा। हम जो सीट में बैठे वो सीट टूट गया और नीचे 2-3 बार पटक गया। अच्छा, अब कहाँ से आ रहे थे? मुंबई से आ रहे थे। कहाँ जाने वाले थे? जाने दुर्गापुर। दुर्गापुर। मुंबई से दुर्गापुर। किस कारण हुआ लग रहा है आप लोग को? हम लोग को नहीं पता है सर। कितना आदमी थे? हम लोग अपना आदमी 8 थे। 8 आदमी। सभी घायल है? नहीं, हम लोग 4 आदमी हैं। क्या नाम है आपका? शुभ नाम? कैसा? आपका शुभ नाम? मोहम्मद इमामुल अंसार। মানে এয়ার জেট ট্রেনে ওপরের যে মাল রাখার জায়গাটা ওটা হঠাৎ ভেঙে পড়ে ওদের মাথার উপরে, এবং জার্কিংয়ে অনেকের ইনজিওর্ড হয়, মাথাতে ইনজিওর্ড হয়, স্পাইনাল কর্ড ইনজিওর্ড হয়েছে। একজন পেশেন্টের খুব সিভিয়ারলি ইনজিওর্ড, ওকে আমরা স্পাইনাল কর্ড সার্জনের কাছে পাঠিয়েছি। তবে এখানে তো ভালো স্পাইনাল কর্ড সার্জন নেই, বেশিরভাগই স্পাইনাল কর্ড সার্জন অ্যাপোলোতে খুব ভালো ডাক্তার আছে। আমরা বলেছি যদি এখানে না হয় আমরা অ্যাপোলোর ব্যবস্থা করব। কতজন ইনজিওর্ড হয়েছে? 14 জন টোটাল, ওদের স্টাফ নিয়ে 14 জন। কি কারণে হলো মনে হয়? এটা ওপরের যে মাল রাখার যে জায়গাটা সেটা ভেঙে মাথার উপর যখন ল্যান্ডিং করছেন তখন ভেঙে যায়। এটা কি আবহাওয়ার জন্য হয়েছে? আবার জন্য তো আমরা শুনিনি। এটা আমার কাছে যা ইনফরমেশন এয়ারপোর্ট অথরিটি দিল এইটাই দিয়েছে। আপনার নামটা বলবেন? আমার নাম डॉक्टर तपन कुमार राय, डॉक्टर टीके राय। मिलेगा तो हम बताएंगे सर। अभी माने जो वो आप लोग को लगेज रखने का जो जगह है वो अचानक टूट गया, टूटने के चलते ये घटना ऐसा घटी। कुछ नहीं हुआ है। अच्छा, प्लेन का एयर में था? देखिए अभी हमारा प्राइम काम है पैसेंजर जो घायल हुए उनका इलाज करना सर। अभी हम पहले वो कर ले रहे, उसके बाद से आपका जो डिटेल से बताएंगे सर। अच्छा, प्लेन का एयर में था? सॉरी सर, प्लेन का एयर में था ना, लैंडिंग हो गया था? नहीं वो पता नहीं, अभी अपडेट नहीं मिला सर। सर एक्चुअली पैसेंजर को कुछ चोट लगा है। मैं अभी मुझे डिटेल्स मिल रहा है तो मैं आपको बताऊंगा सर। अभी मुझे डिटेल्स नहीं, थोड़ा क्या हुआ था? क्या हुआ था? कैसे हुआ था? सर मुझे मिला नहीं डिटेल्स सही से। मैं अभी ऐसे আপনাদের ইয়ের জন্য হয়েছে তো আপনাদের अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, পিওর, ফ্রেশ অ্যান্ড ন্যাচারাল।
शादी की तैयारियां हो चुकी है। रिश्तेदारों की भीड़ के बीच खाने की तैयारियां चल रही थी। तभी स्वच्छासेवी संगठन और पुलिस प्रशासन के अधिकारी शादी के घर पर नजर आए। दुल्हन नाबालिग है, सिर्फ माध्यमिक की परीक्षा उसने दी है। आयु 18 वर्षीय लड़की कन्याश्री प्रोजेक्ट के तहत है। शादी सोमवार की रात हुई। घटना कांकसा आरा माछपाड़ा इलाके की है। 18 साल की उम्र से पहले लड़की की शादी करना कानूनी रूप से दंडनीय अपराध है। इसका मतलब परिवार ने यह कार्य किया है। दुर्गापुर के एक स्वच्छासेवी संगठन के सामाजिक कार्यकर्ता शिल्पी पाल के नेतृत्व में कांकसर की मालंदी की चौकी में पुलिस मौके पर पहुंची, जहां लड़की की माध्यमिक परीक्षा की व्यवस्था की जा रही थी। ঘটনাটা ঘটেছে বলতে আমার কাছে আপনার খবর যায় যে একটি মাইনার মেয়ের বিয়ে হচ্ছে। আপনার মাইনার বলতে ওই জাস্ট মাধ্যমিক দিয়েছে, তো 15 প্লাসই হবে, ওর বেশি হবে না। তো আমাদের সমাজের এইটাই কাজ যে মাইনার এখন যেটা চলছে, মাইনার বাচ্চাদের বিয়ে দিয়ে দেওয়ার পর 1 বছর 2 বছর পর তাদের আবার বাড়ি ফিরে আসছে বা নানা রকমের তাদের শারীরিক প্রবলেম দেখা দিচ্ছে। সেটার থেকে আমাদের মতো যারা এনজিও করছেন এবং সংস্থা আছে তারা সেটাকে রুখে দাঁড়াচ্ছে এবং সেটা নিয়ে আমরা একটা চালাচ্ছি, যাতে অভিযান চালাচ্ছি, যাতে এই জিনিসগুলো না হয়, যাতে আমাদের মেয়েদের পুনর্গঠন হয়, শরীরের গঠনের পরে তারা বিয়ে করুক। এবং আমরা দেখছি আমাদের যে সরকার আছে এখন, সেই সরকার সব রকমভাবে সাহায্য করছে, তা সত্ত্বেও মেয়ের বা ফ্যামিলি বা মেয়েরা এরকম ভুল ডিসিশন নিয়ে ফেলছে। তো সেটার বিরোধিতা করে আমরা আসছি আজকে ওকে নিয়ে খবর নিতে। যাই হোক, কাল রাতে খবর পেয়েছিলাম, আজকে দেখা গেল যে হ্যাঁ সত্যি এখানে ওটা পুরো তোড়ঝোড় চলেছে, বিয়ের পুরো মণ্ডপ সাজিয়ে বিয়েটা হচ্ছে। তো যাই হোক এখন এসছে, হ্যাঁ বিয়ে রোকা হয়েছে এবং ওনাকে নিয়ে এখন চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেওয়া হবে। এখন চাইল্ড লাইনের হাতে আপনার যে লোকাল থানা আছে, আমরা লোকাল থানা নিয়ে যাচ্ছি মলানদিঘি থেকে আমি ওকে চাইল্ড লাইনের হাতে তুলে দেবো। আমার নাম শিল্পী পাল। আমি একটি আপনার সংস্থা চালাই, ভালোবাসার ভিখারি, সেখান থেকে এসেছি। किशोर का आयुचन प्रमाण पत्र और डाक कार्ड देखने के लिए कहा गया था। सब कुछ देखने के बाद समाज सेवी शिल्पी पाल व पुलिस अधिकारियों ने नाबालिग व उसके परिवार से पूछताछ शुरू की, तो उन्होंने नाबालिग से शादी की घटना स्वीकार करवाई। परिवार को रोकने आया पुलिस प्रशासन। साफ कहा कि अगर वे सरकारी काम में बाधा डालेंगे तो उन पर कानूनी कार्रवाई होगी। आखिरकार लड़की और उसके माता पिता को कांकसर में मालंदीगी चौकी ले जाया गया। नाबालिग की मौसी ने यह स्वीकार किया है कि उनके परिवार वाले नाबालिग की शादी कराकर गलत कर रहे थे। এমন হয়ে গেছে না, দুজনাই হয়তো দিয়ে ওই ভয়েতে তাড়াতাড়ি বিয়ে দিচ্ছে, যদি মরে যায় এই মরার ভয়েতেই বিয়েতে দিচ্ছে, নাহলে অন্য কিচ্ছু না। সেটা দেখুন, আমরা অতটা বুঝি না, ছেলে মেয়ে বুঝছে না, জানেন, ছেলে মেয়ে বুঝছে না। আমাদের কুটুমজনকে কাউকে নেমন্তন্ন করেনি, কাউকে না। ওটা ভুল হয়ে গেছে, কি করা যাবে বলুন, কি করবে না, খুবই ভুল হয়ে গেছে। তা ওর বাবা মা গিয়ে লিখে দিয়ে আসছে, 2 বছর পর বিয়ে হবে, আর হোমে নিয়ে যেতে হবে না। হ্যাঁ করবো, লিখে দিয়ে আসবে, বাবা মা গিয়ে লিখে দিয়ে আসবে, 2 বছর 3 বছর পর যখন ওর টাইম হবে বিয়ে হবে, তখন পুলিশকে ডেকে নিয়ে এসে বিয়ে হবে, তখন কে নিয়ে এসে বিয়ে হবে। আমার নাম रेखा पाल। कुल मिलाकर सोमवार सुबह नाबालिग की शादी रोकने में प्रशासन व स्वच्छ सेवी संगठन एजेंसी ने सकारात्मक भूमिका निभाई है। সত্যিটা বলি, বাড়ির থেকেও দিচ্ছিল, আমি নিজে ভালোবাসতাম। 18 বছরের আগে যে বিয়ে দিচ্ছে, তোমার কিছু ইয়ে করোনি? পড়াশোনা তো করছো, এই মাধ্যমিক দিয়েছো, কোথায় পড়ছো, কোন স্কুলে? বিধাননগর গার্লসে। পাও? হ্যাঁ। তারপরেও যে আমি পড়তাম তাও, কিন্তু মানে সরকারি সুযোগ সুবিধা সমস্ত কিছু পাও? হ্যাঁ পাই। তারপরেও কেন বিয়ে করছো? মানে কাদের, মানে তোমাকে কি বিয়ে দেওয়া হচ্ছিল? আমার নিজের ইচ্ছাই করছিলাম। হঠাৎ করে কেন এই ইচ্ছাটা জাগলো কেন মাধ্যমিকের পরে? তোমার তো কোনো 18 বছর হয়নি, বলো। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक।
जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। पिछले 3 सालों से खाद्य सामग्री सहित कई सामानों के दामों में बेतहाशा वृद्धि हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी आंगनबाड़ी कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी करना तो दूर, सही समय पर उन्हें वेतन भी नहीं दिया जा रहा। जिसके बाद सोमवार को आंगनबाड़ी कर्मी बांकुड़ा प्रोजेक्ट ऑफिसर कार्यालय के बाहर जमकर प्रदर्शन किए। साथ ही यह धमकी दी कि अगर 7 दिनों के भीतर उनका बकाया वेतन उन्हें नहीं मिला तो आंगनबाड़ी केंद्रों में अब से गर्म खाने का वितरण नहीं किया जाएगा। आंगनबाड़ी केंद्रों में कुपोषित बच्चे और प्रसूतियों को खाना खिलाया जाता है। आंगनबाड़ी कर्मी इन लोगों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए उन्हें पौष्टिक भोजन देते हैं ताकि यह लोग कुपोषण का शिकार न हो। पर बकाया वेतन की वजह से आंदोलन कर रहे आंगनबाड़ी कर्मियों ने धमकी दी है कि अगर उनका बकाया वेतन पूरा नहीं किया गया तो वह लोग गर्म खाना देना छोड़ देंगे। লকডাউন থেকে আমাদের খাবার রান্না করা গরম খাবার বন্ধ ছিল, আমাদের ওজন করে শুকনো খাবার দেওয়া হতো। কিন্তু 25শে ফেব্রুয়ারি থেকে আমাদের সেন্টারে রান্না করা গরম খাবার চালু হয়েছে। সেটা আমরাই আন্দোলন করে চালু করেছি, কারণ অপুষ্ট বাচ্চার সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছিল। এই প্রতিদিন সেন্টারে যে একটা করে গোটা ডিম খাওয়া সেটা বন্ধ ছিল, শুধুমাত্র 2 কেজি চাল আর 300 মুসুর ডাল দেওয়া হতো। সেই জায়গায় আমাদের সংগঠন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ICDS কর্মী সমিতি আমরা ধারাবাহিকভাবে 2 বছর ধরে আন্দোলন করে যাচ্ছি যে রান্না করা গরম খাবার সেন্টারে চালু না করলে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা বাড়বে। দেখা গেল যে একটা জায়গায় অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা খুব বেশি বেড়ে গেছে। জানুয়ারি মাসে যখন প্রত্যেকটা বাচ্চার ওজন নেওয়া হলো, দেখা গেল যে অপুষ্ট শিশুর সংখ্যা খুব দ্রুত বেড়ে গেছে। সেজন্য 25 তারিখ থেকে 25শে ফেব্রুয়ারি থেকে রান্না করা গরম খাবার চালু হলো। কিন্তু ডিম সবজির জন্য যে রেট 3 বছর আগে যা দর ছিল সেই রেটই আমাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হলো। 19 টাকা 21 টাকা জ্বালানিতে আমাদেরকে 100 জনের 150 জন পর্যন্ত রান্না করা গরম খাবার সেখানে দিতে হচ্ছে। 30 পয়সায় আলু মশলা হলুদ কিনে বাচ্চাদের ঝোল করে আলুর ঝোল সোম বুধ শুক্র দিতে হচ্ছে। এবং হচ্ছে সয়াবিন সবজির যে বাজার দর দেওয়া হয়েছে তার যা বাজারের দাম তার থেকে অনেকটা কম। সেই 3 বছর আগে যে রেট ছিল, 3 বছরের মধ্যে যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি হয়েছে সেটার সঙ্গে কোনো রকম সামঞ্জস্য নেই। সেই 3 বছর আগের রেট ধরেই আমাদেরকে খাবার দিতে বলা হলো। 25শে ফেব্রুয়ারি থেকে আজকে 2রা মে পর্যন্ত একটা মেয়ের 35,000 40,000 টাকা বাকি হয়েছে বিল। একটা টাকা পর্যন্ত এখনও সরকার দেয়নি। আমরা আমাদের প্রকল্পে CDPO সাহেবদের ডেপুটেশন দিয়েছি, ওনারা কোনো সদুত্তর দিতে পারছেন না। ওনারা বলছেন প্রশাসনিক জটিলতার কারণে নাকি আমরা আমাদের বিল পাচ্ছি না। সেজন্য আজকে আমরা DPO সাহেবের কাছে এসেছি। এরপর আমাদের পক্ষে আর সম্ভব হচ্ছে না যে আমরা আমাদের কাছ থেকে টাকা দিয়ে রান্না করা গরম খাবার চালু রাখবো, কারণ প্রতিদিন সেন্টারে একটা গোটা ডিম, সোম বুধ শুক্র আলুর ঝোল ভাত এবং সবজি সয়াবিন দিয়ে খিচুড়ি। বহু মেয়ে আছে যারা গয়না বন্ধক দিয়ে টাকা দিয়ে নগদ টাকায় এসব চালাচ্ছে, কারণ ডিমের দোকানে ধার দেয় না, আর এতদিন ধার ফেলে রাখা তাদের পক্ষেও সম্ভব নয়। বহু মেয়ে আছে যারা মাইক্রো ফিন্যান্সে জড়িয়ে পড়ছে, সুদে টাকা নিয়ে তারা সেন্টারে খাবার চালু করছে। এই মতো অবস্থায় আমরা আজকে DPO সাহেবের কাছে আমরা আমাদের সংগঠনের পক্ষ থেকে যাচ্ছি, উনি কি জবাব দেন দেখে। নাহলে আমরা সংগঠন সিদ্ধান্ত নিয়েছি আগামী 7 দিনের মধ্যে আমাদের বকেয়া বিল না পেলে আমরা সেন্টারে গরম রান্না করা খাবার বন্ধ করে দেব। কতদিনের বিল বকেয়া আছে? बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, PV न्यूज। परेशान हैं अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400।
बांकुड़ा शहर की बहुरूपी नामक सामाजिक संस्था के द्वारा युवतियों में आत्मरक्षात्मक का जुनून पैदा करने के उद्देश्य से कराटे प्रशिक्षण दिया गया। 5 दिन चलने वाले प्रशिक्षण एवं जागरूकता अभियान का समापन शहर के नूतन चोटी स्थित दुर्गा मंदिर प्रांगण में हुआ। বাবু একটু সত্যতা আলোটা পড়ছে একটু পিছন দিয়ে একটু পিছাতে শোনা আলোটা পড়ছে না আগে প্রেশার দিয়ে এটা অ্যাকচুয়ালি তোমাদের পক্ষে দিলাম ঠিক আছে এটা আমাদের পক্ষে জাস্ট একটু টাইট করে পরে লুজ করে দিলে এটা টাইট করে দিতে হ্যাঁ টাইট করে ছাড়ানোর চেষ্টা করে লুজ করে দিতে বসে এটা হবে আরেকটা হয় যেটা আমরা নরমালি করে থাকি ওই লুজ এটা করলাম না না আমি এরকম কিছু করি না আমি ভালো মেয়ে ধরে আছে জাস্ট পাটা বের করে এবার যে ধরবে সে এত ভালো হবে ধরবে না তার সাথে কি রাফ হতেই হবে তখন যেরকম রাফ পারছেন সেরকম রাফ। इस बारे में बहुरूपी संस्था के सदस्य रिजू घोष का कहना है कि विगत 5 दिनों से युवतियों के लिए मेडिटेशन से शुरू करके योगासन कराटे प्रशिक्षण एवं हाइजीन संपर्क में प्रशिक्षण दिया गया। গত 27 তারিখ থেকে বহুরূপীর যে ফিমেল সেলফ ডিফেন্স এবং অ্যাওয়ারনেস ওয়ার্কশপটা চলছিল আজকে তার অন্তিম দিন ছিল 1 তারিখ। আমরা গত 5 দিন ধরে যোগা ব্যায়াম এবং ক্যারাটে মেডিটেশন কাউন্সিলিং এইসব বিভাগে বাঁকুড়ার বিভিন্ন প্রান্তিক জায়গা থেকে উঠে আসা মানুষ মহিলাদের আমরা ট্রেন করলাম। আজকে তার শেষ দিন। আমাদের এর মাঝে বেশ কয়েকটা বাধা বিপত্তির মধ্যেও আমরা কাজ করেছি। ঝড় বৃষ্টিকে উপেক্ষা করেও আজকেও আমাদের এখনও বৃষ্টি চলছে, তার মধ্যেই আমরা শেষ করতে পেরেছি আর কি প্রোগ্রামটা। এই প্রোগ্রামটা নিয়ে আমরা আগামী দিনেও বিভিন্ন বাঁকুড়ার বিভিন্ন শহরে ঘুরবো এবং বিভিন্ন গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ করে তাদের মাধ্যমে তাদের কাছে উঠে যাব। আমাদের সঙ্গে মেডিটেশনে যিনি ছিলেন সৌভিক সিংহ মহাপাত্র তিনি ছিলেন, আমাদের ক্যারাটে ইনস্ট্রাক্টর অভয়াচন্দ এবং তার টিম ছিল, আরও অনেকেই ছিল এবং যার যোগা ছিল টিম যোগার ছিল এবং বিভিন্ন হাইজিন নিয়ে আমাদের কথা হয়েছে। ডাক্তারবাবুরা এসেছিলেন, আজকে কাউন্সিলর এসেছিলেন, মেন্টাল কাউন্সিলর এবং হাইজিন নিয়ে আমাদের বিভিন্ন কথা হয়েছে। আমি চাইবো সৌভিক কিছু একটু বলুক এই প্রোগ্রামটার সম্বন্ধে। প্রথমে নমস্কার। আর যে প্রোগ্রামটা করা হয়েছে সেটার জন্য আমি অত্যন্ত সাধুবাদ জানাই বহুরূপীকে, কারণ বহুরূপী এরকম একটা উদ্যোগ নিয়েছে যেখানে মেয়েদের সেলফ ডিফেন্স বা অ্যাওয়ারনেসের কথাটা ভাবা হচ্ছে। মানে মেয়েদেরকে বলা হয়েছে এখানে গুড টাচ ব্যাড টাচের ব্যাপারে, মেয়েদেরকে বলা হয়েছে তাদের কোনটা করা দরকার কোনটা করা দরকার নেই, হাইজিন সম্বন্ধে তাদেরকে অনেক কিছু জিনিস তাদের কাছে জ্ঞানটা তুলে ধরা হয়েছে। তার জন্য ডাক্তারবাবুরা এসেছিলেন, ডাক্তার ম্যাডাম এসেছিলেন এবং কাউন্সিলররা এসেছিলেন, তারা এসবের কথা বলেছেন এবং তাদের যে মেন্টাল পিস তারা দৈনন্দিন জীবনে যেগুলো হ্যান্ডেল করছে প্রতিনিয়ত সেটাতে তারা কীভাবে সেটাকে সুষ্ঠুভাবে কাটাতে পারে বা সুষ্ঠুভাবে কীভাবে চলতে পারে সেটা নিয়ে তাদের সাথে কথা বলা হয়েছে। তাদেরকে সেলফ ডিফেন্স হিসাবে ক্যারাটে শেখানো হয়েছে, যেটা অভয়া খুব ভালোভাবে শিখেছে এবং ও বলতে পারবে ও যেগুলো করেছে। তার সাথে সাথে তাদেরকে এই এখনকার দৈনন্দিন জীবনে তাদেরকে ভালো থাকার জন্য দুটো জিনিস খুব প্রয়োজন, আমাদের সবাইকার যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে যোগা। সেই যোগা তাদেরকে এখানে শেখানো হয়েছে যতটুকু সম্ভব, তাদেরকে মেডিটেশন শেখানো হয়েছে যাতে তারা মানসিকভাবে একটু সুস্থ স্বাভাবিক থাকে। তো এগুলোই করানো হয়েছে এবং আমি আরও চাইবো যাতে বাঁকুড়ার বুকে এবং অন্যান্য জায়গাতেও যাতে এরকম উদ্যোগ নেওয়া হোক। বহুরূপীকে আমি এটা বলতে চাইবো যাতে তারা আরও এগিয়ে যায় এরকমভাবে, তারা যাতে আরও প্রোগ্রাম এরকম কন্ডাক্ট করতে পারে যাতে আমাদের বাঁকুড়ার মহিলারা আরও তারা নিজেদেরকে সেফ মনে করুক, তারা নিজেদেরকে আরও সবল মনে করুক এবং সাবলীল মনে করুক। ধন্যবাদ। আমি অভয়াকে বলবো কিছু বলার জন্য ক্যারাটের সম্বন্ধে। নমস্কার, খুব ভালো লাগলো এরকম একটা উদ্যোগ দেখে। বহুরূপী একটা ভালো কাজ করলো। আজ মেয়েদের দরকার সেলফ ডিফেন্সটা এখনকার সিচুয়েশন ওয়াইজ। बांकुड़ा से प्रणव कुमार की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের
অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ পিওর, ফ্রেশ অ্যান্ড ন্যাচারাল। काजोड़ा एरिया के खास काजोड़ा कोलियरी 10 नंबर पीठ में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान सीतारामपुर से आए खान सुरक्षा महानिर्देशक कोयला खनन के तिरुपति एरिया सेफ्टी ऑफिसर देवाशीष भद्रा, खास काजोड़ा कोलियरी एजेंट समर दत्ता, पश्चिम बर्धमान जिला परिषद के सदस्य विष्णुदेव नोनिया और अन्य साथी उपस्थित रहे। इस दौरान ईसीएल महानिर्देशक कोयला खनन के तिरुपति ने कहा कि आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं। यह हमारे ईसीएल के हर एरिया में मनाया जा रहा है। हम जानते हैं कि ईसीएल के बड़े कोयला खदानों में मजदूरों का कितना बड़ा योगदान रहता है। मजदूरों की क्या अहमियत है आज के समय में सभी को पता है। हम लोग जैसे स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस मना रहे हैं, उसी तरह हम सभी को मजदूर दिवस भी मनाना चाहिए। इस अवसर पर सभी को गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया। जो लीडर्स को कुछ लोगों को इम्प्रिजनमेंट किए हैं, कुछ लोगों को सजा दिए हैं, कुछ लोगों को हैंग किए हैं, ऐसा लोगों को हम भूलना अच्छा नहीं है। इसीलिए वो लोगों को सबको हम याद करते रखते, हम जैसा स्वातंत्र दिनोत्सव 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, ऐसा ही मेले को हम याद रख के हम मनाना है। क्योंकि जो फैसिलिटीज हम लोग आज एंजॉय कर रहे हैं, वो सब उसका जो फाइटिंग करके उसका जो त्याग किया है, वही फल हम लोग खा रहे हैं। इसीलिए आई रिक्वेस्ट ऑल टू सेलिब्रेट द मे डे फ्रॉम दिस डे एवरी ईयर वेरी वेल। और आजकल क्या है कि नेशनल कंपनी से, गवर्नमेंट कंपनी से ये सब है, मगर कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का थोड़ा आजकल इम्पोर्टेंस कम है, उसको वेजेस कम है। आजकल कमोडिटीज का रेट भी ज़्यादा है, उसका भी गवर्नमेंट आजकल सोच रहे हैं, उसका वेजेस भी हाइक करने के लिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स को इम्पोर्टेंस देना बोल के हम भी प्रयास कर रहे हैं। इसीलिए कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स का बी रजिस्टर्स, ई रजिस्टर्स, सी रजिस्टर्स और कंपलसरी बैंक पेमेंट, इंश्योरेंस, इसके लिए हम लोग बहुत फाइंड आउट करते रहते हैं। क्योंकि बैंक पेमेंट रहे तो जितना वो लोगों का मिनिमम वेजेस रहता है उसको डायरेक्टली जाएगा, अदरवाइज कॉन्ट्रैक्चुअल लोगों को कम पेमेंट मिलता है। इसलिए हम इसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। आज एक ऐसे मशीन तैयार कर दे रहा है कि एक मशीन जो है 2-4 हजार श्रमिक को काम करेगा, जबकि हमारे हिंदुस्तान में, हमारे भारत जैसे देश में जरूरत है जहां 20 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेकार बैठे हुए, 20 करोड़ से ज्यादा मजदूर बेकार बैठे हुए, जॉबलेस इंडस्ट्री, जॉबलेस मशीन को तैयारी किया जा रहा है। आज जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, देखे बारीकी से सोचे, दिखा रहा है गिर करके रूस के पास इतना एटम बम है, अमेरिका के पास इतना, फ्रांस के पास इतना, भारत के पास इतना, चाइना के पास इतना। सारा दिन जोड़ करके वेट करके देखेंगे। हम बहुत पहले इंडिया टुडे में पढ़े थे जे प्रत्येक दुनिया का जितना भी आदमी है, इंसान है, जितना है, एक के ऊपर बारूद का जो 16 किलो से ज्यादा बारूद। हम बहुत पहले इंडिया टुडे पढ़े, और आज इधर 10-15 साल में कितना बढ़ गया सोच सकते हैं। एक इंसान को मारने के लिए 16 करोड़ से 16 केजी से ज्यादा बारूद है। आप लोग खदान में काम करते हैं, जो बारूद का 250 वजन होता है, और एक बार फुटाते हैं 3 टन से ज्यादा कोयला गिर जाता है। और एक मजदूर को मारने के लिए भी, एक इंसान को मारने के लिए भी दुनिया के तमाम देश मिलकर जो है 16 किलो से ज्यादा बारूद रेडी करके रखा है। आज दुनिया ठंडा है, एक देश मारे, रसिया जो हमारे बम गिराते हुए चला जा रहा है। दुनिया की कामाज होनी चाहिए। आज दूसरी तरफ क्या है? अंडाव से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। खुशियों के त्योहार ईद के मौके पर समाज सेवी आफ्ताब जलाल की ओर से 100 जरूरतमंद लोगों को लुंगी और साड़ी का वितरण किया गया। इस मौके पर मोहम्मद आफ्ताब ने बताया कि ईद सभी के लिए है, चाहे वह अमीर हो या गरीब हो। यह कार्यक्रम रानीगंज के 35 नंबर वार्ड अंतर्गत मजार शरीफ रोड स्थित TMC पार्टी कार्यालय में किया गया। यह कार्यक्रम सिर्फ 35 नंबर वार्ड तक ही सीमित नहीं है। 89 नंबर वार्ड के पार्षद मुजम्मिल शहजाद अंसारी और 91 नंबर वार्ड के पार्षद राजू सिंह के नेतृत्व में उन वार्डों के साथ साथ और भी अन्य कई वार्डों में इस तरह के कार्यक्रम किए गए हैं। इस मौके पर मोहम्मद आफ्ताब, मोहम्मद मुन्ना, आरजू मुख्तार, आसिफ खान, मोहम्मद पप्पू, सिंदबाद खान, गुलाम अली खान, पूर्व पार्षद मोइन खान एवं काफ़ी संख्या में TMC कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। আজ আফতাব জালাল বিড়ি কোম্পানি এবং মুন্না টি স্টলের পক্ষ থেকে 35 নম্বর ওয়ার্ডের আজাদনগর অন্তর্গত যে TMC পার্টি অফিস, সেখানে প্রায় 500 নিডি লোককে শাড়ি এবং 500 লুঙ্গি বিতরণ করা হলো আগামী ঈদ উপলক্ষে। এখানে সমস্ত ওয়ার্ডের লোকেরা উপস্থিত ছিলেন এবং এক্স কাউন্সিলর মঈন খান সহ সিন্দাবাদ খান, গোলাম আলী খান, আসিফ খান এবং যিনি উদ্যোক্তা মোহাম্মদ আবিরি এবং মুন্নাটি দুজনার অনুপ্রেরণায় আজকে অনুষ্ঠান সম্পাদিত হলো। এবং আমাদের যে লোকসভা উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মনোনীত প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহাকে দুহাত তুলে আশীর্বাদ দিয়েছেন, তার নিরিখে আজকে এনারা মমতা ব্যানার্জির সৈনিক হিসেবে সমস্ত এলাকাবাসীদের ঈদের শুভেচ্ছা জানাবেন। TMC की तरफ से क्या कार्यक्रम किए आप लोग सब जानते हैं कि हमारी नेत्री ममता बनर्जी हर समय जनसाधारण के साथ, जनसाधारण के उद्देश्य में रहती है। उसको अनुसरण करके आज पवित्र ईद के मौके पर हमारे 35 नंबर वार्ड आज़ाद नगर पार्टी ऑफिस में आफ्ताब जलाल बीड़ी कंपनी और मुन्ना टी स्टॉल के तरफ से 1000 ज़रूरतमंद इंसानों को 500 लुंगी और 500 साड़ी और इलाकावासी तमाम को ईद का शुभकामनाएं दिया गया देना चाह रहे हैं। इसके साथ साथ हम लोग शिल्पांचल वासी को भाईचारा बनाए रखने के लिए ईद की सभी को हम लोग शुभकामनाएं देने चाहते हैं। और ममता बनर्जी के एक सैनिक हिसाब से हम लोग हर समय साधारण आदमी के पास खड़े होने का भी कुछ कार्यक्रम किया जाएगा।
ये एज ए सोशल वर्कर हर समय ज़रूरतमंदों इंसानों के पास खड़े रहते हैं। कौन? हम आफ्ताब जलाल बीड़ी, हम लोग इससे पहले भी देखे हैं कोरोना काल में, और जो बाढ़ आई थी उसमें भी बहुत सारा खाना, सामान और ज़रूरतमंद चीज़ बहुत आदमी के बीच बांटा गया है, और ये एक सोशल वर्कर हिसाब से हर समय काम करते हैं। आपका नाम पश्चिम? मेरा नाम आरजू मुख्तार, मैं पश्चिम बर्धमान जिला तृणमूल छात्र परिषद का साधारण संपादक। मोहम्मद आफ्ताब आलम, हम जलाल बीड़ी कंपनी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ 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 আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা, ঠিক মনের মতো। অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ, পিওর, ফ্রেশ অ্যান্ড ন্যাচারাল। अंडाल एयरपोर्ट में प्लेन लैंडिंग के दौरान हुई अनियंत्रित, 14 यात्री घायल। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर खासका जोड़ा कोयलरी में कार्यक्रम आयोजित। ईद के मौके पर 100 जरूरतमंद लोगों के बीच साड़ी एवं लुंगी वितरित। कराटे के द्वारा युवतियों को आत्मरक्षात्मक प्रशिक्षण प्रदान। आंगनबाड़ी कर्मियों ने बकाया वेतन की मांग पर किया विरोध प्रदर्शन।